Across the world, farmers face challenges due to unfair power imbalances in value chains. In India, grassroots women are building new, innovative business models that are just, sustainable, and inclusive. They learn, implement, scale, and sustain together, building a network of good practitioners who are changing the economic system from within. The global food system often fails small producers, especially women. Fear for All aims to change this by promoting and scaling business models that enhance women's voices and support more equitable distribution of value to women producers in the planet. These grassroots-led innovations are now at a pilot stage. With the right financial and other support, they can grow, inspire new communities, and be replicated by business partners and actors far and wide. Not long ago, the local markets were ruled and controlled by powerful male lobbies and middlemen. They fixed the prices, controlled the flow of goods, and filled shops with chemically treated food. Women farmers were invisible, their voices unheard, their choices ignored. A different path opened up. SSP, together with farmers' producer organizations in India, stepped in to rewrite the norms. No middlemen, no unfair prices. Women farmers began deciding what to grow, how to sell, and at what price. The result, fresh, chemical-free, and nutritious food reached local tables at fair price, strengthening the community's food and nutrition security and restoring dignity to those who grow our food. ഫെയർ ഫോളോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന കേരളയിൽ വിഷരഹിതമായ ഫുഡ് നമ്മളുടെ ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. We are going to the farmers field for conducting soil testing camps, and during the camps that day itself we are giving the result with the recommendation to the farmers. They carried out insurance enrollments in all seasons. With their continuous support, more women farmers are aware and confident about crop insurance schemes and risk management. सराई सखी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी 22 तालुका भूम या शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या ज्या संचालक महिला आहेत आम्ही नेहमी मार्गदर्शन करत असतो. पुढच्या नियोजनमध्ये पण आम्ही जे आमचे फार्मर आहेत त्यांचे 50-50 महिलांचे गट बनवून त्या महिलांना निविष्ठा केंद्र उभारण्यासाठी 1,20,000 रुपये हे आत्मविभागाकडून मिळवून दिले आहेत. सराई सखी प्रोड्युसर कंपनीमध्ये मी दुधाच्या प्रोडक्शनसाठी काम करते. तर आम्ही 4 शेतकरी लोकांचे दूध घेऊन 100 लिटर पासून 20 किलो खवा बनतो. खव्याला भाव 200 रुपये प्रमाणे मिळतो आणि शेतकरी लोकांना दुधाचा भाव फॅट बघून दिला जातो. सध्या त्यांचा खवा उत्पादनाचा प्रोजेक्ट अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. मला कधी असं मार्केटमध्ये बाहेर जायचं माहित नव्हतं. मला घराबाहेर पडायचं माहित नव्हतं. फक्त डबा, खुरप आणि कामाला जायचं एवढंच फक्त माहित होतं. संस्थेमुळे मला एवढी चांगली माहिती भेटली की मी माझ्या पायावर उभा राहू शकते, मी पैसे कमवू शकते, मुलांचं शिक्षण, लग्न हे सगळ्या गोष्टी करू शकते. आज मी महिन्याला 20-25 हजार कमवते. पहिले मी शेतात काम करून 5,000 सुद्धा कमवू शकत नव्हते. आणि जे सभासद आहेत शेतकरी सगळे तर त्यांच्यासाठी आम्ही आता ग्रेडेशनचंही नियोजन केलं आहे की त्यांचं ज्वारी, गहू ग्रेडेशन करून विक्री करणे. आणि आमचे काय फार्मर आहेत की मिलेट्स जास्त लागवड करतात तर आम्ही ती मिलेट्स घेऊन पॅकिंग करून तेही विक्री करत आहेत. Change is like a seed. Sometimes it sprouts and grows so quickly that it blossoms into a tree strong enough to influence laws and reshape norms. Other times, it surges ahead, reaching a peak of growth and energy, but then the winds shift, momentum slows, gaps appear, and the tree must return to the seed stage. From there, with fresh learnings and deeper roots, it can grow again, stronger, wiser, and ready to last. നാട്ടിലെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഗ്രി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്ത് 50-ൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങുകളിലും നമ്മൾ എത്തിച്ച് വിപണനം നടത്തുന്നു. അതോടുകൂടി എല്ലാ വുമൺസിനും ഒരു റെഗുലറായിട്ടുള്ളൊരു അഡീഷണൽ ഇൻകം സോഴ്സായിട്ട് കേരള മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളും അഗ്രികൾച്ചർ ലെവലിലായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും എല്ലാം കേരള സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രത്തോളം സ്ത്രീകളെ ഒന്നിച്ച് നയിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാനൊക്കെ കേരളയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയിൽ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ആ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു സഖി ഫ്ലോർ മില്ല് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്ലോർ മില്ലിലൂടെ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Scaling isn't just about getting bigger.
It's about making a deeper impact, developing our sustainable community and business models beyond local areas and into the systems that impact everyone's lives. ही संस्था चांगल्या प्रमाणात कार्य करत आहे. शासनाच्या कृषी विभागाच्या योजना ज्या आहेत त्या पूर्ण तळागाळापर्यंत पोहोचण्यास मदत होत आहे. या माध्यमातून कृषी विभागाने या अगोदर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत तृणधान्याचे किट कंपनीमार्फत वाटप करण्यात आलेले आहे. तसेच आत्मा अंतर्गत भाजीपाला किट, निविष्ठा किट वाटप करण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांना लाभ झालेला आहे याची आम्ही प्रत्यक्ष पाहणी केलेली आहे आणि त्या संबंधित महिला शेतकरी असतील त्यांनी त्याचा योग्य रीतीने वापर केल्याचे आमच्या निदर्शनास आलेले आहे. It means working with policymakers, questioning old ways, and starting a new economy that is responsible, resilient, and caring, where communities themselves lead the change for a sustainable future. None of this is possible alone. Real change happens when we co-create solutions together across sectors. Grassroots women are showing the way to a fairer future. Let's join hands to make just and sustainable business models the new normal. Together, we can make it happen. Reach out and work with us.